नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम सहित जोड़ी गोटे हरिहर दास सीधासख भिजुआल देखुवा आम चैनल माध्यम आम पचारि बुझा जे विगत दिन में जो उत्तराखंड हो आपंकर हिमाचल प्रदेश हो आपंकर राजस्थान हो पाकिस्तान हो जो भाई प्रलय है जल प्रलय तार थमिबार ना नहीं एवं सुधा जारी रही जम्मू काश्मीर होपटे देखा बालेश्वर ठार आरंभ कर भद्रक फद्रक तो माने जदियो से भली बड़ धरण बन्या नही तथापि किसी प्राय 2-3 थर है तो जो उत्तराखंड भली घटना घटुची आपनकर हिमाचल प्रदेश भूस्खलन आपनकर जो भली लोक जो अच्छी माने 20 फुट तलू माटी भितर पोतेले गुरुदेव कौन कहे से जो घटना घटुची सेमती केते दिन लगी रहिबो ना आगु आ ओडिशा प्रति यार कौन प्रभाव पड़ो। जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ। ये जो सब कार्यक्रम होउची ओडिशा एते माने ओडिशावासी माने से देखिए ओडिशा रे एते सहजरे हेला भलिया नुह काना बारंबार जदे बड़ देवरु पत्थर खसुथला से मते चेतौथले जे हे देखो पत्थर जेमति खसुची एमति मध्ये अलग जगह रे भूस्खलन हबो बादल फटा वर्षा हबो जोटा हेले एमति जेमति पत्थर जते उपरु आसुची सेही भलिया मनीष माने गाड़ी पशुपक्षी धन जीवन माटी तले पशिज नष्टग्रस्त हो किंतु अलग जगह ये सब जिन हो तार जो बादल फटा जो वर्षा होची से वर्षार प्रादुर्भाव ता तल जगह मानक तार प्रभाव घटुची किंतु से माने कौन तार पराक्रम पाउछंती ना से माने जोटा कोई हमर बहुत तल भितर पशि जाउछन जोटा कि हमर जेसीपी द्वारा से सब कढ़ा जाउछ सी देखो सब सतर्क हो टे भयभीत कर टे धर्म लाइन की जाओ तेणुक आम ओडिशा भारत तो गोटे धर्म बहुल देश ना तेणुक आम से बारंबार चेतौन से चेतौन तुम सतर्क हो जाओ ये सतर्क घंटी तेणुक आम सब सतर्क भयभीत से प्रभु को चिंता करा दरकार जे ये से गोटे गोटे जगह देखई दूसरी गोटे जगह भासी जाऊँगी गोटे जगह भुशुड़ी जाऊँगी केड़े केड़े पत्थर एमती भी केन्दुझर भी एत जोड़े वर्षा जे कि पहाड़िया अंचल बन्या प्लावित हो जाइए पत्थर रास्तार आसी पड़क भी पहाड़ धसिक जोटा कि केबे शुणा जाई नथिला से जिनस जदि ए जिनस शुणा जाई नथिला काली से जो बड़ बड़ पहाड़ मेरु सब अच्छी सी रास्ता से विच्छिन्न हो पड़ो माने आगु निश्चित ये हम तेणुक आम आगुरी सतर्क हवा दरकार ये जो आमर है जो कौच बन्या जो हमार बालेश्वर भद्रक ये सब विशेष हुए ना रेंगाल पानी आसिले ये सब जिन हुए तार उपर मंडल वर्षा हेले ये सब कार्यक्रम एथर 6 थर से भोगिले एमती कहते गजा मरुड़ी माने आउ बिहन से पाइबे ना कुआ जाइतला भी आज्ञा गुरुदेव जो ए वर्ष बा चलित वर्ष जो फसल अमलटा से भली हबनी आदि माने एबेटारू मरुड़ी मरुड़ी आशंकार निश्चित देखा बुझे माने हाँ हाँ कहीं आगे जो बिहन आम व्यवहार करते से बिहन पानी की संघर्ष करुला पानी भितर ये जो हाइब्रिड बिहन सांगे एबे हमर सब सार माने जो जैविक आम जो सार आम जो गोबर खत कि जो आगे जो जैविक सार दिया होता एबे से दिया जाउनी एबे से रासायनिक पदार्थ दिया जाउची रासायनिक दिया जाउची से कौन कर छन छन कर बढ़ाऊँ किंतु पानी सांगे से संघर्ष कर किंतु आमे माने सब गोपालन करुचे किंतु तांको जो जड़ा परिषद ठीक ढंगे आम व्यवहार करूने व्यवहार करिया निहाई दरकार आ जो बिहन कि लड़ई कर से बिहन को चाष करिया दरकार पूर्व जो जिन सब थिला से बिहन आ जमती कहते हरिशंकर जे बिहन बुणीबू अन्य न बुणीबू कि माने से बिहन जमती से भाया प्रणाली जो बिहन सब थाए आ 25 मूलिया एका बेले पका बिल को दिंतु बाछी जिते से कह त्रिवेणी कूल जो जो आसब जो पानी आसब बाछिबू ये भल भल कर निश्चित तोर मूल्य पाइबू आ से पानी दे किसी संघर्ष कर से बिहन आजिकल ना कथा घटना घटी ओडिशा को बालेश्वर कथा कहते भद्रक कथा कहते बनिया 6 तो निश्चित भाव गजा मरुड़ी आशंका जो देखा अपरपक्ष देखा जो मरुड़ी आशंका नहीं घोषणा करते प्रभु निश्चित कहते मरुड़ी सिग्नाल दिखाई मरुड़ी हम तो निश्चित भाव घटला
ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଳି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବରେ ହେଇଥିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସେଭଳି ଭୂସ୍ଖଳନ ନା ଏଆଡକୁ ଆଉ କଣ ଭୂମିକମ୍ପ ନା ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ବଡ ଧରଣର ଓଡିଶା ଭିତରକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଗର ଲଙ୍ଘିବାର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସମୁଦ୍ର ହଁ ହଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ 2026-27 ସେ ଯେମିତି ସେ କିଛି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ ତେଣୁକରି ଜଳମଗ୍ନ ସବୁ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଜଳମଗ୍ନ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ବୁଡେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ତ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା କହୁଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତା ନୁହଁ, ଇଏ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ବୁଡେଇବ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହୀରାକୁଦ ଉପରେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ବି ଖାଇଗଲାଣି, କିଛି କିଛି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ତା କୂଳ ସବୁ ସେ ଲଙ୍ଘିଲାଣି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଲଙ୍ଘିଲେ ଚଳିବ, ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଲେ ଆଉ କଣ ରହିବ କି? ସିଏ ତ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖିବ ଆଗେ ଆମର କୋଣାର୍କ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଯୋଉଠି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସିଏ ଯଦି ପୁଣି କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଟିକେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଠିକ ଅଛି ବୁଝ ଆମର କୁହାଯାଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଦେବପୁରରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ନଗର କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା 108 କୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓଡିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହବ, ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆରମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଚୁପ ହେଲାଣି ଯେ ଆରି ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଠିକ ଠାକ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାଛକୁ କାଠର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଛୁ ଟିକେ ଆଗୁଆ ପଡିଯାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଆଗର ସବୁ ଜିନିଷ ତ ହଉଛି ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଛ ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ସମୟରେ ନାଇଁ ସେ ତ ଆର୍ଥକ ଥିଲା 114 ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଦୀପଦାନ ହେଇଥିଲା, ଏଥରକ ଟିକେ 1008 ହବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛି। 1008 ଏମିତି ସାରା ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ 1008 ହେଇଥିବ ନା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଜପୁରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଗୋଟିଏ ମାନେ କୋଉଠି ବି ନା ଯାଜପୁରରେ ହବ ବୋଲିକିରି ନା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଏମିତି କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଠି ହବ। ଆଚ୍ଛା 1008 ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା 108 କୁଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ 114 କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, 14 କୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ହବ 1008। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମାନେ ହବାର ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁକରି କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ପରିକଳ୍ପନା ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ, ତେଣୁକରି ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। 114 ଫୁଟ ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ 1008 କୁଣ୍ଡ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ହବ। ତାଛୁ ମାନର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଅଛି ସେ ତ ଆଗକୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ଗୁରୁବାର ପଡିଥିବ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମୀ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ, ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଚୁଲା ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ରେ ଚୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯୋଉ ଏକପତ୍ରୀ ଭୋଜନ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସବୁ ଅଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରମାଣଟା ସିଦ୍ଧ ହବ ନା। ହଁ ପ୍ରମାଣ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଁ ପ୍ରମାଣ ନାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କଳ୍ପନା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯେ ସେଇଦିନ ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ, ଆଉ ସେ ଗୁରୁବାର ହିଁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି। ସେ ତା ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଚାହିଁବେ, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଆମମାନେ କିଛି କରୁନି, ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଉଦ୍యోଗ କରୁଛୁ। କର୍ମ ଯଦି କର୍ମ ଠିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ଠିକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଫଳ ଫଳିବ, ସଫଳ ହବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି ଠିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଗେ ଯେମିତି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ଯୋଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଆମର
ग्राम अच्छी पंचायत अच्छी समस्ते सहयोग करेंगे समस्ते कार्यक्रम करेंगे मीटिंग तो डका है ना किंतु सब परिकल्पना करा यज्ञ पर आउ टे बारेणी कार्यक्रम हला हाँ हाँ बड़ा बड़ धरण बड़ सेटा प्रमाण कार्यक्रम अच्छा अच्छा किंतु सब प्रमाण भित्तिक कार्यक्रम करा जाउछ सेटा विरूपा नदी सेटा होची विरूपा केलु अंगुडी जो सब हमर तार त्रिवेणी संघ वर्ग सब तेणु करी सबुर ताहार तार प्रमाण अच्छा से प्रमाण अनुसार सेटा जोग बारेणी आज्ञा जोग बारेणी बोधे कोठी हेई नथिला महापुरुष महाकुंभ परे परे कहीं सेठी महाकुंभ थिला एठी महाजोग बारिणी माने ये बारिणी थाए आउ किंतु जोग बारिणी कोठी केबे पड़ी नथला सेठी सेठी प्रभुंकर माने जो हमर पंचशरांकर कलम रे सब उद्धत हाँ हाँ से सब लिखिले आ सेमानकर लेखा अनुसार कार्यक्रम सेटा बड़ खुशी कथा जे तांको लेखा अनुसार तांकर जो जगह को से माने सिद्ध करथिले सेई जगह ही से कार्य होईची माने तांको लेखा सिद्ध होईची सेति आमे सब आनंदित हवा उचित। अच्छा बिना प्रमाण रे एठी किछि कार्य नाइ नाइ कार्य होय ना। अच्छा एटा हउछ बड़ कथा बड़ वार्ता भी बड़ वार्ता तेनु करी समस्ते भी अनुसा करी रही छंती जगह को तेनु करी किए कोउठी कोन अनुग्रह अछंती से मध्य आसिकरी पहुंची जानती तांको आमे डाकी तो पारुना काई ना से तो समस्तंकर ए जगह रे अधिकार अछि आ समस्ते आसंती समस्त अधिकार समस्ते आसिकरी अल्प बहुत जमती कहते साहय सहानुभूति देकर कार्यक्रम सब सुचारू रूपे पालन करते जे जो कार्य करिया कथा निश्चित करते। आ गोटे गुरुदेव गोटे आ गोटे कथा आपण भी हठात जाइतिले जो अनंत शंभु महांगा उषुमा अनंत शंभु जाइतिले सेठी मध्ये से भी गोटे प्रमाण थिला से भी गोटे प्रमाण भित्तिक थिला पाखरे हमर काली जो हमर काली मठ जो अच्छी ब्रह्मबधूत आश्रम काली मठ गुआपाड़ सेठी कार्य सारिला परे अनंत शंभु आश्रम जीवा पई सेही समय रे हम जीवु सेठी जाके से कार्य करिवु राति अधरे सेठी डाकिवु जने भक्त अछि उठ अर्जुन उठ आ डाकिला परे मध्ये सेठी कोन संकेत आसीबो से संकेत जो माने सुनिचंदी जो माने जानिचंदी सेही माने ही केवल जानि परिबे आउ केही जानि परिबे ना से काम भी करते से कार्य मध्ये सरि जाई अच्छा आउ किछि कार्य अछि कि आपण कोन अछि से समय आसिले से देखा एले हमें अब कहि परिबो नाही काहे कि ना जत्ते बेले से समय आसीबो आउ हाँ जमी ताकू कि अटकी पारना ता पूर्व आमको कहुला ये कौन आमको आम कहीपर ना आ पूर्व कौन कथा आम वार्ता दे नु कि हठात जो से समय आसला वार्ता देचु आगू आसब पुणी भी से कार्यक्रम करा दिज्व सब किसी अच्छी आगुरी कले माने भूल हो कथा कहीं महापुरुष वाणी एते गुप्त वाणी एते गुप्त कथा आउ जिते प्रकाशटा काहे हेई परिवो काहे न होई परिवो काना सेतेबेले समय जेमती हमर ए यज्ञ कथा कहले से समय को आमे माने थिले आम माने उद्योग जे से समय जाके ए शरीर थाए ताले माने हम जो कल्पना अछि आउ जो उद्योग अछि जदि उद्योग लागि कि रहइबो कल्पना लागि कि रहइबो शरीर यदि लागि कि रहइबो निश्चित पूर्ण हो बोली विश्वास काहे कि ना सेति समय जाके समस्तंकर दृष्टि क्षेत्र को रहू कहीं समस्त दृष्टि रही आउ सृष्टिटा निश्चित सिद्ध हम कामटा भी सिद्ध हम कहीं जो बल गोटा सी माने अदृष्ट आसी पहुंचो कहीं जमी कहते बिंदु 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 सागर तैयारी समस्त दृष्टि ए जगार टे पड़ जाए टे मन भितर आसा एमती गोटे जगह अच्छी से 1008 यज्ञ परिकल्पना माने कल्पना जदि न हम ताले सृष्टि तैयारी हो केमती तेणु जेहेतु कल्पना होती भवर कल्पना देखना तो बाहर हेलु तेणु जो कल्पना माने निश्चित ये कार्य पूर्ण हम बोल गोटे आम विश्वास अच्छी। अच्छा सेठी मध्ये माने अनंत संपीठ रे कुआ जाउची एकाक्षर मेला ना माने किछ करिवे सेटा करंतु किछि असुविधा नै सब कार्य सब जगह रे हेई परिबो समस्त सब जगह रे सब कार्य करंतु कहना सेई जो समयटा आमे प्रभुकर नाम धरि परिबा समस्त से नामटा को आमे नै परिबा सेई समय तो सेई परिवेशटा आमे टिके जेमति कहतिनी शांति आओ पूरा प्रभुଙ୍କ संगे मिसी जिबा सब किछि भूली जिबा दुख सुख रोग सब भूली जाइकरी प्रभुଙ୍କ चिंतारे आमे रहिबा सेई समयटा तेणु जदि को जगह नाम कीर्तन भल मंद जेकोसी कार्य करा जाऊ ना काहे आमे करिबा उचित ताले ए क्षेत्र रे मध्ये आगु लीला हबो एवं अनंत सम क्षेत्र मध्ये लीला हां हां प्रभु सब जगह रे लीला रखिचंती आओ लीला ही से तो जमती कहते आमर ओडिशा तो लीला भूमि तेणुक महापुरुष मान तो पंच महापुरुष जो
କହିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଓଡିଶାର ଗୌରବ, ଓଡିଶାର ମୌଡମଣି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେ ତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେହେତୁ ସେ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ଭିତରେ ଓଡିଶା ମାଟି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ଝୁରୁଛି। ସେଇ ଓଡିଶା ସକାଶେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଏମିତି ଓଡିଶାରେ ଏମିତି 5 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ସେ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ ନୁହଁ। ପୃଥିବୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ କମ ନୁହଁ। ଆଉ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1008 କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ହବ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ କରିନୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାନେ ଝାଡୁଦାର, କେବଳ ଜଗିଛୁ, କେବଳ ଏଠି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଯାହା ବି ଏଠି ଆମର 6 ସଖା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି, 16 ସଖା, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। 16 ସଖା ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ସେ ତାଙ୍କ ଅମଳ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲେ। ସେ ଇଏ ତ ପୀଠ ବହୁତ କୋଉ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କେବଳ 500 ବର୍ଷ ସେପଟକୁ ନଉଛେ ଯେ ପୀଠର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ପୀଠଟାକୁ ରଖୁଛେ ଯେ ଏତିକି ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୋଉ କେତେ ବର୍ଷର ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି, କେତେ ଯୁଗର ଆମେ ବି କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣୁଛେ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ଅମଳର ପୀଠ, ଏତିକି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୀଠରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1008 କୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ହଉଛି। ଗୁରୁବାର ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, ସେଇଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ମାନେ ଶେଷ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ, ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ହଁ ସେଇଦିନ 9 ଦିନ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମର ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଏକପତ୍ରୀ ଭୋଜନ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ, ରୋଷେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାଉ ଆସିଥିବେ। ନାଇଁ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଚାହିଁବେ ସିଏ କରିବେ। ଆଉ ନାଇଁ ସେସବୁ କଥା କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେବେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, କେତେ କେତେ ସ୍ଥାନ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ମାନେ ସେଇଠାରେ ଜଣା ପଡିବ କି ନେଇଛି ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡା ଯିଏ ସବୁ ନେଇଥିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ହବ। ତା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମିଳନ, ବ୍ରହ୍ମ ସେବା, ମାନେ ପରସ୍ପର ଟିକେ ମିଳନ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ହବ। ଯେ ସେମାନେ ଆସିଥିବେ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଆସିଥିବେ ଏଠିକି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପରସ୍ପର ଟିକେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଟିକେ ହବ, ଟିକେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତେଣୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।